Nakakatuwa naman yung mga pato, yung dito. Yung dati, pag dumadating ako, papalapit pa lang ako, nagtatakbuhan sila sa akin. Pero ngayon, simula ng pinakain ko ng ilang araw, pag nakita nila ako lumabas ako, sila nang lumalapit. Tingnan ba, obserbahan ninyo. Ayan, nakasarado yan ha. Lalabas ako dyan ha. Tatawagin ko sila. O, tingnan mo, lumalapit na sa akin yung pato. Nakita pa lang nila ako, lumalapit na sila kagad. Diba? Ayan ha. O. Kwak, 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 kwak. Kwak, 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 kwak. Kwak, kwak. Kwak, 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 kwak. Kwak, 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 kwak. Kwak, 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 kwak. Kwak, 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 kwak. Ayan na. Dati pag gumaganyan ako, nagtatakbuhan kagad sila. Pero naglalapitan na agad oh. Kwak, 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 kwak. Kwak, 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 kwak. Kwak, 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 kwak. Kwak, 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 kwak. Pati yung pusa, manok, lumalapit. Ibubuhos natin. Oh, kwak, 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 kwak. Kwak, 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 kwak. Kwak, 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 kwak. Kwak, 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 kwak. Kwak, 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 kwak. Kwak, 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 kwak. Ayan na. Simulan na nila. Kwak, 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 kwak. Kwak, 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 kwak. Kwak, 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 kwak. Kwak, 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 kwak. Kwak, 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 kwak. Ayan na. Kumakain na sila. Ha? Nakakatuwa naman. Pag inaraw-araw ko tong pagpaklain pa sa kanila, malamang hindi ako magkwak-kwak. Malayo pa lang, maglalapitan na sila sa akin. Ganyan ang mga pato eh. Maamo kaya yan. Bagamat minsan nangahabol, pero madalas talaga maamo sila. Okay? Alright. Diba, ang dami nila. Maloko tong manok na to eh. Itong tandang eh. Hindi naman itong isa, babapasok pa oh. Kwak, 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 kwak. Baka gusto niya ng tubig. Yan, binigyan ko ng tubig oh. Nainom sila. Mamaya maglalapitan pa iba dyan. Na? Kaya na, nagsampahan na sila oh. Na? Marami kami nakukuha itlog ng pato ron eh. Kasi ano yan eh, sarado yan eh. Yun dyan ang pinakabahay nila. Sarado yan hanggang dun. May hollow block yan na ano, mataas. Parang ganyan no, may hollow block. Hanggang dun yan. Itong bahay na ito. Yan, itong bahay na ito. Yan o. Itong bahay na ito. Yan. Tapos ang pinaka-extension niya. Nandun. Hanggang doon yan. Kaya pwede pantayuan ng ano, ng another house pa.
houses. Kahit malalaki o maliit. Pwede palagyan. Tapos ito naman, ang kwarto ko. Dito ang kwarto ko. Ano ba yun? Ayan, ang kwarto ko. Bagamat, hindi pa tapos yung finishing. Nga, ari ko. Ayan ang kwarto ko. Ang gugulo, no? Ang gulo ng kwarto ko. Ayan yung anak ko, tablet. Ayan ang kwarto ko. Ayan ang tablet ko. Ano ba? Ding ding! Ano ba? Tapos palabas. Palabas dito. Yun. Yung mga pato. Doon sila nakatira doon sa dulo. Para may kubo-kubo roon. Doon sila. Ayoko mo nang pumunta nun kasi medyo ilag pa sila eh. Ngayon lang sila lumapit sa akin ng ganyan dito eh. Dahil hindi sila lumalapit. Okay? Okay? Alright!